बाबू ओ ये जुन्हा रेलगाड़ी तालपाली बाटो डेली चलौछि हां डेली चलुछि हां हां ए रेलगाड़ी के अटकाबार लगी हां इन नक्टा सरू पातल घोटा गुटे एनार पाझा ने थुई हेछि पातल घोटा पातल घोटा हां ई रेलगाड़ी चफाबा है पातल घोटा के बोले केते किलोमीटर तक मुजी नहीं मिले नो हां हां अब थाने ओए मुजी मिलबा नहीं मिले डेली चलु छे ई रास्ता रे हां हां ई रेलगाड़ी मते पातल होटा रे कर देला बोलो बैंक बोलो आ तमे खाना से गो बैंक नहीं सीखे बैंक केते प्रकार रो जइछो केते प्रकार बैंक हो बैंक तो बैंक और बैंक का प्रकार रहा बैंक माने भी बिहा बरबर होचन बैंक माने भी बराती जोचन बैंक माने भी सब जिनिस करचन बैंक होचन पांच प्रकार रो बैंक पांच प्रकार का पांच का बैंक बड़टा गुटे होचे गुडा बैंक हां तापरे गुटे फुत्ती बैंक हां गुटे होचे टिट्टिरी बैंक हां गुटे होचे रंगनी बैंक हां गुटे होचे काट बैंक हां कार्ड में हां जे कैन बैंक एटा बड़ा जासी केन बैंक बराती जबा हम पहिल असरिया वर्षा हे गोला हां डुली डांगरी खेत बहाल माने पूरी पूरी गोला कि पैन माने देखबो हां आमको जेंदा इरा फगुन चैत मासा बिहा बरबन गोले गोंसा मंगला गोले हल्दी जर्जरा नि दिसि हां हां होय बैंक मानकर देहबी हल्दी जर्जरा दिस्तुबा हां हमें सिना गाड़ी मोटर से कार बाटी जोचा होय बैंक माने गाड़ी मोटर से कार बाटी नि जन जो केनता कर जासन केनता कर जिबे हां रात दिन बैंक बिचरा सोए नि हां बैंक सोए नि केनता करथबा जिंचो केनता करबा हमको निमंत्रण करथुसी कहां बोली की रे सारा कहां बोली बरात 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 बोलथुबानो हां तापरे से फुटकी बैंक बइतबा होय जो पेन के जेनी पारे हां एर तरे तरे बइतबा होय ता टोटी निके के फुलसी हां से का बोलथबा हां कौन 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 बोले के जिमा बोल कौन वाला के जिमा हां से टिट्टिरी बैंक हम टिट्टिरी बैंक गुटे से खेस के दोटा देखबो बाटिकिया सिल तरे तरे बुलुथुती हां केस के चा दिस्ती तार दे हां पेट के फुले देबा अंदा करी हां और का बोलबा कहां बोलबा तुई मुई बोला तुई मुई जिमा बोल तुई मुई जिमा बोलबा हम तीनटा बैंक जमा हे बोले हां तापरे पहले हाँ। अरे गाड़ी मोटर कोरी के चाली चुला करी जिमा बो बोला के हां से पैन मन को उपलु सुसी बैंक पहुंचे कहां बोल छे का गाड़ी करी छन जेबो बोला के हां ट्रक 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 और ट्रक से जिमा बोल ट्रक थी जिमा बोला हां ए बुआ गार गोतिया राजा जो हमर तालपाली का थिबे गुटे गोतिया आ गया थिबे ना होय परजा कुलो माने मानी करी चलु थबे हां हां गोतिया के पत्र जो गोतिया के एडा के काटबे काटबे सेकेंड पतर तला सुई देले चलता हां गज ऊपरे रहबा ऊपर थी हां है काटबे के कहि बोले हां आज्ञा देखुन हमें बराती रे जोचो अनेक मजा मइली जोता डेगा हेबा आज्ञा मत प्यान मत पैन के गाली गुलमाल हेले टिके आपण समलाबे बोले काटबे काम बोलछी कहां बोला राइट 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 बोला का बैंक बोल छन तुमको बोला मते बैंक बोलछन अबधानी राम जे लखन भरत शत्रुघ्न एमाने नुहन के दशरथंक नंदन सत कथा कहितो हां हां अबधानी राम लखन भरत शत्रुघ्न दशरथंक नंदन नैसी हां से माने चरु अन्नरु जन्म हेतिले हां चरु अन्नरु जन्म नैथिले हां किंतु दशरथंकर औरसरु जन्म नै हां हां आर गुटे कथा बाबू हां हनुमान केमन जे पवन नंदन वचन हां एक्चुअली हनुमान भी पवनर पिला नैसी बोला एक्चुअली हनुमान होचन शिवंकर पिला हां केनता करी शिवंकर पिला हितिले केनता करी जेते बेले समुद्र क्षीर सिंधु के मंथन करिहिले हां अनेक गुडाई द्रव्य बाहरिला ऐरावत हस्ती उच्चश्रवा अश्व पारिजात पुष्प सेनु रंभा मेनका लक्ष्मी भी जा देतिले जन्म मामू भी जा देतिले हां चार भागे जेंटा पड़ला पड़ला हाँ। विष भी बाहरी दिला अमृत भी बाहरी दिला हां बेस हां सेटा काना हितिला काना सबु तो अमृत पान पाई गले देवता माने सुरा पान पाई गले राक्षस माने विषटा रही गला कि एटा पान करी पारबा बोले देवंगर ऊपर देव तांकर ना होचे महादेव जोगारूढ़ पुरुष हां हां शिव एका पाई पारबे बोले हां और काना करिथिले जानिछो शिवं को से विष्टा देखिले शिव भगवान जेते बेले विष्टा पान करिछन हां हां तांकर गर्भ के नाइनी हां तांकर कंठरे रखिछन हाँ। तांकर कंठ नीलवर्ण हेगला सेनु तांकर ना होचे नीलकंठेश्वर महादेव हां हां है हां ताबरे पार्वती सती के कहले हां देखो पार्वती मुई तो सब बेले कैलाश पर्वत के बुली जाउछे हाँ। तुमे तुमर पार्वती बनोगे खा बुले नेले मते टिके भल लागता बोले भल लागता बोले जेते बेले पार्वती बुले निछन पार्वती बनोगे हाँ। से समियादी काना हिदिला काना हितिला बानर एवं बानरी हां बोले दुई जनक रतिरस चलते माकड़ एवं माकड़ा हां रतिरस चलीथे हां तापरे पार्वती के कहले शिव कहां बोले देखो पार्वती तुमे जो देबी एता माकड़ेंटे हितो तो मुई जो देबी माकड़ पटे हिती हाँ। ई बानर भेलती मिसी गुरी आमे भी रतिरस करथुले कार की कथा? कार कथा केहनी जानता न बोले हां काहिर कथा काहि कहउछ प्रभु तमर देह पैन भल लेनो बोले तापरे से रतिरसटा देखि गुरी
ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟା କ୍ଷରିତ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଖସିଗଲା ହଁ। ଖସିଗଲା ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ହଁ। କିଏ ଅଛ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବଳବାନ ପୁରୁଷ ହଁ। ଶିବଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଛିନି ରଖ ବୋଇଲେ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଉଦୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମକେ হ্যাঁ ଛିନି କରି ନେଲେ ହଁ। আর পবন এলে আর দুই ভাগ ব্রহ্মটাকে নেলে হ্যাঁ যেতেবেলে দুই ভাগ ব্রহ্মটাকে নাইছন হ্যাঁ সূর্য যেন ভাগ ব্রহ্ম নাইছন কারা হেলা কাଣା সেনু কোনসি শিশু শাবক জন্ম হেলে নাহি বাবু বলে ছুয়া পিলা জন্ম নি হেই হ্যাঁ সূর্যঙ্ক তাপ সূর্যঙ্ক কিরণ সহিনি পারি করি হয়। গোটে ভাগ ব্রহ্মটা শুখি গলা কি গলা বলো আর গোটে ভাগ যেন পবন হ্যাঁ, নেইছিলে হ্যাঁ। গোটে ভাগ নেইকরি অঞ্জনা দিকে যেতেবেলে দেইছন হ্যাঁ। অঞ্জনা কে অহল্যার অভিশাপ থিলা হ্যাঁ। অঞ্জনা যেতেবেলে খাইছন এ বাবু খাইলে ছুয়া পিলা জন্ম নি হেই হ্যাঁ কিন্তু অভিশাপ থিলা বলি করি হনুমান 12 বরস তক তাঙ্কর গর্ভরে থিলে হ্যাঁ 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 12 বছর রহিছিলে হ্যাঁ একচুয়ালি শিবঙ্কর ব্রহ্মরু 12 বরস তক অঞ্জনা গর্ভরে হনুমান থিলে হ্যাঁ তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ବ୍ରହ୍ମକେ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ହଁ। କାହିଁ ରଖମି ବୋଇଲେ କାହିনী 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକେ ସାରିଦେଲେ হ্যাঁ ସରମା ବିଭୀଷଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଥିଲେ ହଁ ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେସନ୍ আর ପିତୃ ପିତାକେ হ্যাঁ ପିସନ୍ ବି ଟିକେ ମୁଡା ଟିକେ ବି ମାଗସନ୍ হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ମୁଦନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଟାକେ ପ୍ରଯୋଗ କରିଥିଲେ ହଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମକେ ଯେତେବେଳେ ସରମା ପିଇ ଦେଇଛନ୍ ହଁ। ସେନେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଜଟା ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ ଓହୋ একচুয়ালি মুই পবনর পিলা নাই সেগো হনুমানর পিলা ওহো আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে দ্বাপর যুগের কথা শুনো হ্যাঁ হ্যাঁ আহা দ্বাপর যুগরে মো নাম চন্দ্রসেনায় দ্বাপর যুগরে মো নাম চন্দ্রসেনায় আচ্ছা। পিতা ভদ্রসেন মাতা মোর জটিলা হ্যাঁ। আহা পিতা ভদ্রসেন মাতা মোর জটিলা ভৌণী নাম কুটিলা রে সজনী রাধা সেবা করুথিলা গো তুমর সেবা করুথিলা আসিগলা আমার কলিযুগ আহা এই কলিযুগরে মো নাম কালিদাস আচ্ছা, এই আচ্ছা। কলিযুগরে মো নাম কালিদাস হ্যাঁ। পিতা আমার পিঙ্গল মাতা মোর অম্বিকা আর পিতা আমার পিঙ্গল মাতা মোর অম্বিকা ভৌণী নাম চর্চিকা রে সজনী এ ওটে পথর ছিলা তার অভিশাপরু নপুংসক হইছিল বলছিলে হয় পদে কথা কইমি আর পলামি টাইম হেলা না বাবু হ্যাঁ 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 আর সত্য যুগরে মু মনু ঋষি সত্য যুগরে মু মনু ঋষি আচ্ছা, আচ্ছা। পূর্বে গঙ্গা কুলে মিলিলি আসিব নীল শ্রেণীଙ୍କୁ দেখিল আগর লেসনি বেলে কি নীল শ্রেণী বলে তুমি গো রাধে আচ্ছা, আহা আচ্ছা। নীল শ্রেণীଙ୍କୁ দেখিল হ্যাঁ। হই কামা তুর ব্রহ্মাঙ্কর কুমর সত্যি। হই কামা তুর ব্রহ্মাঙ্কর কুমর হ্যাঁ। অঙ্গে পিড়িলা মোদন ও চন্দ্রসেনা তুমর সাপিয়ে নপুংসক সিনা ধানে নিজর নাক তো চেপটি থিবা হ্যাঁ দর্পণর নিন্দা কা করি দেবু হে কাঁ সলকা বা কাঁ বো আরে লিম ছালিকে তো উসো বলি পিবু অটোমেটিক পিতা কা করবা হ্যাঁ কিনো কে চাবলে চল কম বা কাঁ হেটা হ্যাঁ হ্যাঁ আগর আধে হ্যাঁ যা হয়ে গলা টিকা ভার দিও পলাসি মুই क्या बोलो টিকা ভার দিও পলাসি সমিয়া হো ओ তাহলে